నమస్తే వెల్కమ్ టు ఏవన్ టీవీ తెలుగు న్యూస్. కృష్ణా జిల్లా గూడూరు మండలం మల్లవోలు గ్రామంలో నూర్ మసీదులో నిర్వహించిన ఇఫ్తార్ విందులో పెడన ఎమ్మెల్యే కాగిత కృష్ణప్రసాద్ పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మైనారిటీల సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యం ఇస్తోందన్నారు. గత ప్రభుత్వం మైనారిటీ సంక్షేమాన్ని నిర్లక్ష్యం చేసిందన్నారు. రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ముస్లిం సోదరులకు స్వయంగా పండ్లు అందజేశారు. మైనారిటీ యువత స్వయం ఉపాధి పొందేందుకు ప్రభుత్వం రాయితీ రుణాలు అందిస్తుందన్నారు. يا الله خطاهم ودربنا آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأتوب إليه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. يا الله مرحبا حكما أكبرما. يا الله خطاهم ودربنا آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضيت بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا